नमस्कार दर्शक बंधु मोर चैनल रेसिपी टिकिन को आपण मानक स्वागत। आज मु आपण मानक बिना रंधारे मिठा आंब आचार करी देखेबी। आपण माने जदि ए आचार परफेक्ट केमिति बनुची जानिबा पई चाहुछंती ताहले आपण ए वीडियो को स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। आंब आचार सठिक विधि एवं प्रणाली आपण जानि परिबे। आसंते एबे बनेबा ए आंब आचार। एथिपाई मु 500 ग्राम आंब नेछि। आंब सब बेले चूज करिवे जो आंब पाकल हो जाइथिबा एवं टाकुआ हेइथिबो सेही आंब आचार पई परफेक्ट हेइथाय। ए आंब को हमें भल भाबरे धोई नबा। जेमिति धोई साइला परे पोछि नबा जेमिति तादेरे बिल्कुल भी पानी रहिबो नाही। जो कंटेनर यूज करछे से कंटेनर मध्ये सब बेले सुखिला थिबा आवश्यक। एबे आंब त हमें भल भाबरे पोछि नेछि। एई आंब को हम निज इच्छा अनुसार शेप दे काटि नबा। ए आंब को काटिबा पई टिके समय लगी थाए कहीं आंबटी पाकल हो जाए टाकुआ हो जाए केयरफुली काटिबा को पड़ी थाए। एबे ये आंब को आम अन्य के कंटेनर रे ढाली नेबा जो सब आंब धरी जीवो। ढाली सारा पर आम ए हलदी पाउडर पकेबा। एठी मु हाफ चामच हलदी पाउडर नेछि। एठी 2 बड़ चामच लूण पकई नबा। आपण जे कोनसी लूण यूज करि पारे। जो मु एठी बड़ लूण यूज करिछि आचार पई ए लूण यूज कले बहुत भल होई थाए। एबे लूण पकेला परे आमे आको भल भाबरे मिक्स करि नबा। मिक्स कला परे आमे आको 4 रु 5 घंटा पर्यंत कवर करी रखि नबा। आपण मानकु जदि मोर ए वीडियो भल लागि थाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमारो भूलिबेनी। एबे देखंतु 4 घंटा तो हेई सारिछि। आमे देखिबा देखंतु आंबर केमती पानी बाहरी जाइछि। आ बेसी समय आमे आको कवर करी रखिबानी। एबे आंब को आमे खरारे सुखै नबा। आपण याको स्टेनर द्वारा छाणी पारंती किंबा जेहेतु आंब बड़ बड़ खंड अछि आपण सेमती मते काढी पारंती। आंब गुडी को सुखैबा पई आपण स्टील थाली यूज करि पारंती किंबा ए भली पॉलिथिन यूज करिवे। मात्र सब बेले भल्लो टाण खरारे सुखैबा पई चेष्टा करिवे। आपणकर जदि टाण खरा अच्छी ताहले 4 घंटा सुखैले सफिशिएंट ही थाए। देखंतु एते परिमाण पानी बाहरी जाइछि। एबे ए पानी को हमें फिंगी देबा। आंब गुडी को सब बेले भीतर पट ऊपर को रखी सुखै नबा जहाद्वारा आंबटी भल भाबरे सुखी जाई थाए। ए भली आंब को हमें 4 घंटा सुखैबा। अधिका सुखैबानी जदि खरा हमर टाण नाही देबे 5 घंटा सुखै पारंती। देखंतु 4 घंटा पर आंब गुडी केमती भल भाबरे। एबे आसंतु आमे मसला प्रस्तुत करिबा। ए मसला पई घरे यूज करथिबा स्पून आमे मेजरमेंट पई मु नेछि। ए स्पून रे मु 4 चम्मच सोरिष नै जाउछि। एठी मु कळा सोरिष यूज करूछि। आपण माने चाहिले धळा सोरिष मते यूज करि परिबे। 1 चम्मच जीरा नै नबा। एबे एथिरे आमे 1 चम्मच मेथी पकई नबा। मेथीटी आचार पई बहुत बढ़िया हेइ थाए। एवं 2 चम्मच पान मधुरी नै जिबा। ए सब इंग्रेडिएंट्स को आमे मिक्स करि नबा। एबे हेको आमे टाण खरारे रखि नबा। प्राय आधा घंटा रु घंटा पर्यंत टाण खरारे रखि नबा। काहेकि ना हमको मसला को पेस्ट करिबा पे बहुत भल हेइ थाए। एबे आसंतु आमे तेल नेबा। एठी मु 200 ग्राम तेल नेछि सोरिष तेल। आचार पई सब बेले सोरिष तेल ही यूज करिवे। एई तेल को कंचा मते यूज करि परिबा। मात्र टिके गरम करि नेले तार कंचापणा आसी न थाए। टिके गरम करके आमे ए तेल को ठंडा करी पुणी यूज करिबा। एबे से बड़ कंटेनर रे मु ए तेल को ढाली नउछि जहाद्वारा तेलटी भल भाबरे ठंडा हे जिवो। तेलटी ठंडा हबा भितरे एबे आसंतु आमे मसला को प्रस्तुत करि नबा। खरारे सुखैथिबा सोरिष जीरा पान मधुरी मेथी को आमे ब्लेंडिंग जार रे ढाली नबा। ए मसला को आमे बिना पानी रे ग्राइंडिंग करिबा। काहेकि ना आमे एठी बिल्कुल भी पानी यूज करू नै। ए आचार पई सुखिला आमे बाटिबा। मात्र एको फाइन पेस्ट करिबा नाही। टिके दरदर खंडा रहिथिबा आवश्यक। एबे देखंतु हमर मसला तो प्रस्तुत हो जाइछि। ए सुखिला मसला आमे यूज करिबा आचार पई। एबे त हमर तेल ठंडा हे गलानी। ए तेल रे ए मसला को आमे पकई नबा। एबे एथिरे आमे 1 चम्मच सुखिला लंका पाउडर नबा। टिके राग रहिले आचारटी बहुत भल आसी थाए। एथिरे 1 चम्मच पान मधुरी नै नबा।
1/4 ସ୍ପୁନ୍ ଆମେ କଳା ଜିରା ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ 1/4 ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେବା। 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଚାରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବା ସହିତ ହେଙ୍ଗୁଟି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଏବେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଏଇ ତେଲରେ। ଏବେ ତ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ପକାଇ ନେବା। ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଆମେ ରଖିଛେ ସେ ଆମ୍ବକୁ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ସାରି ଆମେ ଏ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ମସଲାରେ। ଏବେ ତ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ପୁଣି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଟିକେ ସମୟ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ନେବା। ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ଟି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଟାଣ ଅଛି ଆମେ ହାତରେ କିମ୍ବା ସ୍ପୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, ଅଧା କେଜି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଟିକେ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗିବା ପାଇଁ। এই ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଟି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ କଭର୍ କରି ନେବା। କଭର୍ କରି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଏବେ ତ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ, 2 ଘଣ୍ଟା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଥରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ଦେଖି ନେଇଥିଲି। ଗୁଡ଼ଟି ମୋର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଗୁଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ସ୍ପୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଖାଉଛି। ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ଏବେ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚାରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିଛି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଟେନର ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ସବୁବେଳେ ଆଚାର ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆଚାର ସେଥିରେ ଖାଇ ନେବେ। ବେଶୀ ଦିନ ଆଚାରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର ରଖି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ଆଚାରକୁ ଆମେ এই କଣ୍ଟେନରରେ ରଖି କଭର୍ କରି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଆପଣ এই କଣ୍ଟେନରରେ ରଖି 4 ରୁ 5 ଦିନ ଘରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଚାର ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।